Hello everyone. Ever wondered about the magic behind AI-created art, personalized ads, or that viral AI influencer? It's all about generative AI, and you can master it. We offer an intensive course that reveals the mysteries behind cutting-edge generative AI. Learn how it's evolved right up to 2023, become an architect of context, and a maestro of content creation. Bayangkan Anda mencipta gambar-gambar yang luar biasa, merakam video yang penuh daya tarikan, atau malah melahirkan influencer AI Anda sendiri. Semua ini berkat kuasa AI generatif. Namun, kami tidak hanya berhenti di situ. Kami akan ajar Anda bagaimana menggunakan teknologi ini secara praktikal untuk memodenkan strategi pemasaran Anda, merancang logo yang menarik mata, dan memudahkan proses penyuntingan video. Kami juga akan tunjukkan cara terpantas untuk menyiarkan post Anda di beberapa platform media sosial sekaligus. 那么，就和我们一起踏上这趟创新与创造力的未来之旅吧。无论你是科技大咖，还是初出茅庐的新手，我们的课程都能助你一臂之力，揭开 AI 这令人激动的世界。你的未来就在此刻起航。现在就报名我们的课程，用 AI 去塑造你的明天。